بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج 15 دسمبر 2020 اور دن ہے منگل کا۔ آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ ایسے کرنٹ ایونٹس محمد قریشی کے ساتھ۔ ناظرین، آج کی خبریں ان لوگوں کے لیے بہت اہم ہیں جو سعودیہ میں کام کر رہے ہیں یا سعودیہ میں آنے کے خواہش مند ہیں، اس لیے آپ سب حضرات سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے۔ ناظرین، چلتے ہیں سب سے پہلے مین ہیڈ لائنز کی طرف۔ ہیڈ لائنز کے بعد خبریں تفصیل کے ساتھ۔ ناظرین، آج کی سب سے پہلی مین ہیڈ لائن ہے کہ سعودی عرب میں چھٹی کے دوران اقامہ منسوخ کیے جانے پر حقوق کی وصولی کیسے کی جائے۔ ناظرین، آج کی دوسری مین ہیڈ لائن ہے کہ سعودی عرب میں مفت کرونا ویکسین کے لیے شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کی رجسٹریشن شروع۔ ناظرین، آج کی ہماری تیسری اہم ہیڈ لائن ہے کہ سعودی عرب میں کرونا SOPs پر عمل نہ کرنے پر 15,000 افراد کے چلان۔ ناظرین، آج کی آخری اور اہم ہیڈ لائن ہے کہ سعودی عرب میں آئل ٹینکر حملہ عرب ممالک کی طرف سے مذمت۔ ناظرین، اب چلتے ہیں خبروں کی تفصیل کی طرف۔ تفصیل میں جانے سے پہلے نئے آنے والے حضرات سے گزارش کروں گا کہ کائنڈلی میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل نوٹیفیکیشن کو اوپن کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی خبر آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ ناظرین، اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ سعودی عرب میں چھٹی کے دوران اقامہ منسوخ کیے جانے پر حقوق کی وصولی کیسے کی جائے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سعودی عرب میں کرونا وائرس کی وبا کے دوران مملکت میں بین الاقوامی سفر پر پابندی عائد کی گئی تھی۔ اس دوران حکومت نے غیر ملکیوں کے اقامے اور خروج عہدہ کی مدت میں بھی خودکار طریقے سے توسیع کر دی تھی۔ ناظرین، پابندی ختم ہونے کے ساتھ ہی حکومت کی جانب سے بیرون ملک کارکنوں کے اقاموں اور خروج عہدہ کی مدت میں توسیع کے لیے ابشر کی سہولت فراہم کی گئی ہے، جس کے ذریعے اقامے اور خروج عہدہ کی مدت میں توسیع ممکن ہوتی ہے۔ ناظرین، اسی سلسلے میں آپ کی جانب سے موصول ہونے والے سوالات کے جوابات حاضر خدمت ہیں۔ ناظرین، ملک فیصل صاحب کا سوال ہے کہ میں پاکستان گیا تھا چھٹی پر مگر کرونا کی وجہ سے وقت پر نہیں آ سکا۔ میرا اقامہ بھی ختم ہو گیا اور کمپنی نے تجدید بھی نہیں کرائی بلکہ میرا اقامہ کینسل کرا دیا ہے۔ میرے حقوق بھی کمپنی کے ذمہ ہیں، واپس کیسے جا سکتا ہوں؟ آپ کے لیے جواب ہے جناب کہ کرونا وائرس کی وجہ سے سعودی عرب میں بین الاقوامی سفر پر پابندی عائد کر دی گئی تھی، جس کی وجہ سے مملکت سے چھٹی جانے والے بے شمار افراد وقت مقررہ پر واپس نہ آ سکے۔ سعودی حکومت کی جانب سے اس مشکل گھڑی میں غیر ملکی کارکنوں کی سہولت کے لیے ان کے اقاموں اور خروج عہدہ کی مدت میں مفت توسیع کر دی گئی تھی۔ خروج عہدہ اور اقاموں کی مدت میں کی جانے والی مفت توسیع کے بعد جب کرونا کی وبا پر قدرے قابو پا لیا گیا اور حالات بہتر ہونے کے ساتھ ہی پروازوں کی آمد و رفت بھی مرحلہ وار بحال ہونے لگی تو سعودی حکام نے امیگریشن قوانین میں تبدیلی کرتے ہوئے یہ سہولت فراہم کی کہ ان غیر ملکیوں کارکنوں کے اقامے اور خروج عہدہ کی مدت میں ابشر سسٹم کے ذریعے توسیع کی جا سکتی ہے۔ اقاموں اور خروج عہدہ کی مدت میں توسیع کے لیے مقررہ فیس ادا کر کے کرائی جا سکتی ہے۔ آپ کا کہنا ہے کہ کمپنی نے آپ کا اقامہ کینسل کر دیا، یعنی آپ کو خروج عہدہ کی خلاف ورزی کے زمرے میں شامل کر دیا ہے، جبکہ آپ کے حقوق بھی کمپنی کے ذمہ ہیں کیونکہ آپ کو خروج علمیت کی کیٹیگری میں شامل کر دیا گیا ہے، اس لیے آپ 3 سال تک کسی دوسرے ویزے پر مملکت نہیں آ سکتے۔ سعودی عرب واپس آنے کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ یہ کہ آپ کے سابقہ کمپنی ہی آپ کو دوسرا ویزا جاری کرے تو آپ اس پر آ سکتے ہیں۔ موجودہ صورتحال میں ناظرین، جبکہ کمپنی نے آپ کے اقامے کو کینسل کر دیا ہے، اس سے یہی ظاہر ہے کہ آپ کے لیے دوسرا ویزا جاری نہیں کرائیں گے۔ اگر آپ کے حقوق زیادہ ہیں، یعنی سروس کو 5 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں، تو آپ پاکستان میں ہی رہتے ہوئے وزارت سمندر پار پاکستانی سے رجوع کریں اور انہیں درخواست دیں جس میں اپنے اقامے کی کاپی، خروج عہدہ، کمپنی سے معاہدے کی کاپی بھی منسلک کریں اور جو حقوق آپ کے بنتے ہیں وہ بھی درج کریں۔ اوورسیز فاؤنڈیشن کو درخواست دینے سے آپ کا معاملہ پاکستان سے فارن آفس کے ذریعے سفارت خانے پہنچے گا اور یہاں سے سفارت خانے کے ذریعے لیبر کورٹ میں آپ کا کیس دائر ہو سکے گا۔ ناظرین، یاد رکھیے کہ کیس دائر کرتے وقت یہ نقطہ ضرور تحریر کریں کہ خروج عہدہ کی خلاف ورزی آپ کی جانب سے نہیں ہوئی، تاکہ لیبر آفس میں آپ کے حقوق کی وصولی کے ساتھ ساتھ
आप पर 3 साल की पाबंदी भी ख़त्म की जा सके। नाज़रीन, अब चलते हैं अपनी दूसरी अहम खबर की डिटेल की तरफ कि सऊदी अरब में मुफ्त कोरोना वैक्सीन के लिए शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों की रजिस्ट्रेशन शुरू कर दी गई। नाज़रीन, सऊदी अरब ने कोरोना वायरस वैक्सीन के ज़रिए अपने शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों की रजिस्ट्रेशन शुरू कर दी है। तबीक वेबसाइट के मुताबिक वजारत सेहत ने कहा है कि आज मंगल से तमाम सऊदी शहरी और मुकीम गैर मुल्की वैक्सीन के हसूल के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू कर सकते हैं। कोरोना वैक्सीन के हसूल के लिए इस वक्त रजिस्ट्रेशन साहती ऐप के ज़रिए की जा रही है। वजारत सेहत ने कहा है कि सऊदी क़यादत की हिदायत पर कोरोना वैक्सीन शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों के लिए बिल्कुल मुफ्त होगी। नाज़रीन, वैक्सीन शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को 3 मरहल में दी जाएगी। यहाँ सबसे पहले मरहले में वो शहरी और मुकीम गैर मुल्की वैक्सीन लेंगे जिनकी उम्रें 65 साल से ज़्यादा हैं या वो जिनके काम की नौइयत के बाइस वायरस लगने का ख़तरा ज़्यादा है। वजारत सेहत के मुताबिक इस मरहले में वो लोग भी शामिल हैं जिन्हें हद से ज़्यादा मोटापा लाहक है, जिनमें कुदरती मदाफ़ती निज़ाम भी कमज़ोर है या मदाफ़ती निज़ाम की बहाली की अदवियात लेते हैं, जिन्हें मुस्तक़बिल बीमारी लाहक है, सांस का मसला है, गुर्दों का या दिल का आर्जा या शरियानों की बीमारी है। दूसरे मरहले में वो शहरी और मुकीम गैर मुल्की शामिल हैं जिनकी उम्र 50 से ज़्यादा है या वो अफराद सेहत के शोबे से वाबस्ता हैं। वजारत सेहत ने कहा है कि इसी मरहले में वो लोग भी शामिल हैं जिन्हें सांस, ज़बतीस, गुर्दों, दिल या शरियानों के अलावा कैंसर का मर्ज लाहक है या जो दरमियाने मोटापे का शिकार हैं। नाजरीन, 2 मरहलों के बाद तीसरा मरहला होगा जिसमें वो तमाम शहरी और गैर मुल्कियों को वैक्सीन दी जाएगी जो इसे लेने के ख्वाहिशमंद हैं। वजारत ने तवज्जो दिलाई है कि कोरोना वायरस के इंसदाद के लिए सऊदी अरब इन अव्वलीन ममालिक में शामिल है जिन्होंने पेशगी मनसूबाबंदी और तदाबीर इख्तियार की है। इसी तरह सऊदी अरब इन अव्वलीन ममालिक में से है जहाँ के रहायशियों को वैक्सीन फराहम की जा रही है। दूसरी जानिब हुक्काम का कहना है कि तवक्कलना ऐप में बहुत जल्द कोरोना वैक्सीन के लिए पेशगी वक्त लेने की सहूलत फराहम की जाएगी। तबीक वेबसाइट के मुताबिक हुकूमती एप्लीकेशंस चलाने वाले इदारे सादिया ने कहा है कि वैक्सीन की दस्तयाबी पर ऐप में पेशगी वक्त लेने का ऑप्शन दिया जाएगा। ऐप के अलावा वेबसाइट और सोशल मीडिया अकाउंट पर भी ऑप्शन के आगाज़ का ऐलान किया जाएगा। इंतज़ामिया ने कहा है कि तवक्कलना ऐप गूगल प्ले, ऐप स्टोर और ऐप गैलेक्सी में दस्तयाब है जहां से इसे मोबाइल पर आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है। नाज़रीन, ऐप में सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों के लिए मुतअद्दिद सहूलतें मौजूद हैं जिनसे फ़ायदा उठाया जा सकता है। नाज़रीन, अब चलते हैं अपनी तीसरी अहम खबर की डिटेल की तरफ कि सऊदी अरब में कोरोना SOPs पर अमल न करने पर 15,000 अफराद के ख़िलाफ़ चलान। वज़ारत दाखिला की जानिब से जारी एदाद व शुमार में कहा गया है कि गुज़श्ता एक हफ़्ते के दौरान मुमलिकत के मुख्तलिफ रीजन्स में कोरोना SOPs के 15,000 के करीब खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड की गई। सऊदी खबरसां एजेंसी SPA के मुताबिक वज़ारत दाखिला की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि मुकर्ररा क़वाइद की सबसे ज़्यादा खिलाफ वर्जियाँ रियाद रीजन में रिकॉर्ड की गई जहाँ 3,987 अफराद का चलान किया गया। दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा तादाद मक्का मुकरमा में रही जहाँ खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद की तादाद 3,145 रही। नाजरीन, मदीना मुनव्वरा रीजन में 1,341 जबकि अलजौफ रीजन में SOPs की खिलाफ वर्जी पर 1,049 चलान किए गए। मशरकी रीजन में 1,046, शुमाली हदूद रीजन में 637 अफराद पर खिलाफ वर्जी दर्ज की गई। वज़ारत दाखिला की जानिब से कहा गया है कि कोरोना वायरस से हिफाजत के लिए क़वाइद मुकर्रर किए गए हैं जिन पर अमल करना हर एक की ज़िम्मेदारी है। नाज़रीन, वाज़िया रहे कोरोना से बचाव के लिए घर से बाहर निकलते वक्त मास्क का इस्तेमाल लाजमी है। ऐसा न करने पर 1,000 रियाल जुर्माना आयद किया जाता है जबकि ऐसे अफराद जो हाईवे पर सफ़र कर रहे हों और चेक पोस्ट पर पहुंचते ही गाड़ी का शीशा नीचे करने से पहले मास्क ना पहनना भी खिलाफ वर्जी शुमार की जाती है। नाज़रीन, अब चलते हैं अपनी चौथी और आखिरी और अहम खबर की डिटेल की तरफ कि सऊदी अरब में ऑयल टैंकर हमला, अरब ममालिक की तरफ से सख्त मुज़ाहमत। नाज़रीन, खलीजी रियासतों समेत मुतअद्दिद अरब
ममालिक ने जिद्दा बंदरगाह में ऑयल टैंकर पर दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत की है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात ने अलमिये में कहा है कि ऑयल टैंकर पर हमला किसी तौर पर काबिल कबूल नहीं। ये एक और सबूत है कि दहशतगर्द तंजीमें खित्ते के अमन और सलामती के लिए इंतहाई ख़तरा हैं। हम बरादर ममालिक सऊदी अरब के साथ हैं और समुद्री तजारत को आलमी गुज़रगाहों को महफूज करने के हर इक़दाम की तायीद करते हैं। इसी तरह का बयान बहरीन की वज़ारत ख़ारजा की तरफ से भी जारी हुआ है, जिसमें सऊदी अरब के साथ हमदर्दी का इज़हार किया गया है। बहरीन ने कहा है कि दहशतगर्द तंजीमें खित्ते के इस्तेहकाम को सबूतास करने के दरपे हैं। जद्दा की बंदरगाह में ऑयल टैंकर को निशाना बनाना मज़मूम अमल है, जिसे किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। नाजरीन, ये थी अभी तक के लिए ख़ास खबरें। मिलते हैं नेक्स्ट बुलेटिन में ख़ास खबरों के साथ। वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं तमाम मुसलमान बहन भाइयों से गुजारिश करूंगा कि अपनी नमाज़ों का ख़ास ख्याल रखें और कोशिश करें कि हर नमाज अपने वक्त पर अदा की जाए। जितना मुमकिन हो सके अपने घर के इर्द गिर्द फूल पौधे दरख्त और सब्ज़ियाँ उगाएँ ताकि माहौलियाती आलूदगी को कम किया जा सके। अपना ख्याल रखिए और दूसरों का भी। अल्लाह हाफ़िज़।